मेरी दास्तान जिन्नात का गुलाम सुनने वाले दोस्तों की खिदमत में आज मैं अपने एक ऐसे फ़ैन की कहानी बयान करने लगा हूँ जिनकी घरेलू जिंदगी और उनकी सेहत तबाह करने के लिए उनकी नौकरानी ने जादू टूना कराया था। उन्होंने ये कहकर मुझे अपना ये वाकया सुनाया है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को अगर कभी ऐसे वाकयात का सामना करना पड़े तो उनको मामूली जानकर वो नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इसका फौरी इलाज कराने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी बर्बाद से बचा लें। मेरे फैन अपनी कहानी बयान करते हुए कहा है, मैं देख रहा था कि कुछ दिनों से मेरा बदन जलने लगा था। हैरानकुन बात यह थी कि सारा दिन घर से बाहर रहता तो कभी ऐसी कैफियत का सामना न करना पड़ता था, लेकिन जो ही मैं घर में आता तो मुझे बेचैनी होने लगती थी, मिजाज बिगड़ जाता था। मेरी बेगम मेरे अंदर पैदा होने वाली ये तब्दीली नोट कर रही थी। एक दिन वो बोली, मुझे लगता है किसी ने हमारे घर पर जादू किया हुआ है। मैंने उसे डांट दिया, क्या बकवास करती हो, आपको तो मेरी हर बात ही बकवास लगती है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पिछले हफ्ते किसी ने हमारे गैराज में अंडे रख छोड़े थे जिन पर काली स्याही से कुछ था और उसमें सुइयां भी हुई थी। मैंने खाला नूरी तो उन्होंने कहा कि इन्हें बाहर फेंक, ऐसा ही किया, लेकिन मुझे वहम लग गया था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। और फिर आपकी तबीयत खराब होते देखी है तो मेरा जी हल्कान हो गया है। आप फौरी किसी से कोई तावीज़, अल्लाह जाने किस काले मुंह वाले ने यह हरकत की है। सच्ची बात तो यह है कि मैं उसकी बात का नोटिस नहीं लिया करता था और डॉक्टर के मशवरा से दवाइयां लेकर चलता फिरता रहा। डॉक्टर ने भी मेरी तमाम रिपोर्ट्स कराई तो सब ठीक ठाक निकली, लेकिन डॉक्टर इसका कोई जवाब नहीं दे सका था कि फिर मुझ पर थकन और चिड़चिड़ाहट क्यों वारद होती जा रही है और रोज़ाना मेरा मिजाज बिगड़ जाता है। एक रोज़ मैं घर वापस आया तो जो ही बेगम पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे अचानक बहुत ज़्यादा जलाहट महसूस होने लगी और मैंने बेवजह ही उस पर गुस्सा कर दिया। कुछ देर बाद जब मैं बेडरूम में बैठ अपना सर खुद ही दबा रहा था तो वो अल्लाह की बंदी मेरे पास आई। उसकी आंखें सुर्ख थीं और लगता था कि वो रोती रही है। मेरे सामने आकर बैठ गई और डरते डरते बोली, अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कर लें। ये कहकर उसने सर झुका लिया। मेरी किस्मत में औलाद नहीं है, 5 साल हो गए हैं इंतज़ार करते हुए, अब और कितना इंतज़ार करेंगे आप। मैं यकायक फट पड़ा। फिर बकवास शुरू हो गई। मैं थका हुआ घर आया हूं और ये भी नहीं देख रही मेरी हालत क्या है, ऊपर से मजीद टेंशन देने बैठ गई हो। ये बात दुरुस्त है कि मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार है और बहुत अच्छी ख्याल रखने वाली भी और पढ़ी लिखी औरत है। दूसरे शहर में जॉब की वजह से हम दोनों अकेले ही रहते थे। एक 30 साल नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक रहती थी और मेरे आने के बाद चली जाया करती थी। उसकी शक्ल वाजिबी सी थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका शोहर हादसे में मर गया था और बेवगी के बाद वो अपनी बहन के घर में रहती थी। एक दिन उसने मेरी बेगम से कहा, बेगम साहिबा, अगर वो रात को भी यहीं उनके पास रह लिया करे तो बेशक उसे तनख्वाह भी ना दिया करें। उसने बताया कि वो बहन और बहनोई पर बोझ नहीं बनना चाहती। बेगम ने मुझसे मशवरा किया तो मैंने उसे मना कर दिया कि हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। वैसे भी वो कौन थी, उसका ज़्यादा हदूद अरबा मुझे मालूम नहीं था। किसी जानने वाले के हवाले से उसको मुलाजमत पर रखा था। वो शाम होते ही चली जाया करती थी। मैं उसको अपने घर में रखने पर रजामंद नहीं हुआ था। मैंने बेगम से औलाद से महरूमी का एक भी शिकवा ज़िंदगी में कभी नहीं किया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर दुखी थी। उसने मेरी बेरुखी का मतलब ये समझा कि मैं उसे उकता क्या हूँ और औलाद चाहता हूँ। 2 रोज़ मुसलसल यही कुछ होता रहा। मैंने देखा उसकी तबीयत खराब हो रही है, चेहरे पर दुख, परेशानी और आंखें सूजी हुई देखकर मुझे दुख हुआ। उस रोज़ मैं उन्हें उसे पास बैठाया और कहा, इतनी परेशान क्यों हो, बात क्या है। कुछ नहीं, उसने नजरें चुराते हुए कहा। कोई तो बात ऐसी है, बताओ क्या बात है। मैंने नरमी से और मोहब्बत से पूछा तो यकायक वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मैंने आज तक उसे इस तरह रोते नहीं देखा था। मैंने उसे साथ लिपटा लिया और वो मेरे सीने से लगकर रोती रही और फिर जैसे उसको तस्कीन आ गई। मैंने टिश्यू से खुद उसके आंसू पूंछे और पानी पिलाया। कुछ देर बाद वो बोली, मैं डरती हुई आपको बता नहीं रही थी, रोज़ाना दोपहर के वक्त कमरे के फर्श पर ताज़ा खून के छींटे पड़े दिखाई देते हैं। मैंने इस पर काफ़ी गौर किया और तलाश भी किया कि शायद कोई जानवर जख्मी हो, लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं रोज़ाना इसी वक्त ये मनहूस काम होता है। उस लम्हा मैं भी सोच में पड़ गया। अगले दिन इत्तेफाक से इतवार था और मुझे छुट्टी थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, अगर कल भी ये काम हुआ तो हम ये घर बदल लेंगे और फिर किसी अल्लाह वाले के पास जाएंगे। मैंने देखा इस बात से उसको काफ़ी तकवीयत मिली थी। वो बहादुर औरत थी, लेकिन अचानक ऐसे वाक़या देखकर अच्छा भला इंसान भी परेशान हो जाता है। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे वाक़यात बहुत सारे घरों में होते हैं और ऐसी फिर परेशानियां उन घरों में पैदा होती हैं। अगले रोज़ मैंने पूरे घर में स्प्रे किया और अच्छी सफाई कराने के बाद हम इस इंतज़ार में रहे कि खून के छींटे नज़र आएंगे, लेकिन दोपहर गुजर गई और ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो मैंने बेगम से कुछ कहने की बजाय उसका ध्यान बांटने की कोशिश की और हम दोनों शॉपिंग पर निकल गए। खाना भी रात को बाहर ही खा कर आए। हम दोनों बहुत खुश और फ्रेश थे। इस शहर में आने के बाद पहली बार हम दोनों ने इकट्ठे शॉपिंग और डिनर का लुत्फ़ लिया था।
رات 10 بجے ہم گھر پہنچے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ہماری ساری خوشی غارت ہو گئی۔ میرے کمرے کے سفید فرش پر خون کے دبے جا بجا نظر آ رہے تھے۔ بیگم کا تو رنگ ہی اڑ گیا، میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ خیر، میں نے فرش کو صاف کیا اور اگلے ہی روز اپنے ایک جاننے والے کے پیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ پیر صاحب نے استخارہ کر کے بتایا کہ کسی نے میاں بیوی کے درمیان طلاق دلوانے کے لیے ہم پر یہ عمل کرایا ہے۔ میں نے اس دوران اپنی کیفیات سے انہیں آگاہ کیا تو وہ بولے، جس عورت نے یہ عمل کرایا ہے وہ خود آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ عورت آپ کے آس پاس ہی کہیں ہے۔ میں نے کہا، پیر صاحب سچ تو یہ ہے میرا کسی عورت کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پیر صاحب نے میری بات کا یقین نہیں کیا، بولے غور کریں۔ میں کافی غور کرتا رہا، اپنے کولیگز، مارکیٹنگ میں کام کرنے والیوں پر نظر ڈالی، رشتہ دار تو کوئی تھا نہیں۔ میں نے لاچار ہو کر پھر بتایا، ایسی کوئی عورت جس سے میں بے تکلف ہو سکتا ہوں کوئی نہیں ہے۔ اس پر پیر صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا، سونے سے پہلے وضو کر لینا اور اسے سرہانے رکھ کر سو جانا، خود نظر آ جائے گا وہ کون سی عورت ہے جو یہ کام کر رہی ہے، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے وعدہ کیا اور مجھے یہ تجسس ابھارنے لگا، کیا واقعی کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنا مکروہ کام کر کے پاپڑ بیل رہی ہے۔ اس رات میں وضو کر کے سویا اور سرہانے تعویذ رکھ لیا۔ نیند کی حالت میں مجھے ایک عورت نظر آئی جس نے گلابی رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا اور اس کا چہرہ اس میں چھپا ہوا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، میں اس کی جانب اور وہ میری جانب رواں دواں ہیں۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو اچانک اس عورت کے پیروں کے پاس آگ جلنے لگتی ہے اور وہ دوڑ کر پیچھے ہٹنے لگتی ہے تو آگ اس کے دوپٹے کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر فوری دوپٹہ اتار پھینکتی ہے اور میری جانب گہری اور تمسخرانہ نظروں سے دیکھتی ہے تو میں چیخ مار کے اٹھ پڑتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میری چیخ سن کر بیگم اٹھ پڑی۔ کیا ہوا؟ اس نے میرا چہرہ پسینے میں شرابور دیکھا۔ اسے گھر سے نکال دو، جلدی سے، کل ہی اسے فارغ کر دو اس ڈائن کو۔ میں نے غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا، کس کو نکال دوں سرکار؟ بیگم نے پریشان ہو کر کہا، نوکرانی کو، وہی یہ کام کر رہی ہے، جادوگرنی ہے وہ چاہتی ہے کہ… اچانک میں نے اپنی زبان بند کر لی، مجھے ہوش آ گیا کہیں بیگم غصہ میں نوکرانی سے لڑ نہ پڑے۔ اس کے بعد کا قصہ مختصر سناتا ہوں دوستو۔ اگلے روز بیگم نے میرے سامنے نوکرانی کو بلایا اور اسے نوکری سے فارغ کر دیا۔ جس وقت اسے جواب دیا گیا، اس نے انہی نظروں سے مجھے دیکھا جن سے اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے بے بسی سے خفیف سا سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیں دیکھ لے گی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نے نوکری چھٹ جانے پر ایک بار بھی التجا نہیں کی اور فوری گھر سے چلی گئی۔ میں اسی روز پیر صاحب کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے جنہیں پانی میں ڈال کر مجھے اور بیگم کو پینا تھا اور کچھ کو گھر میں جلانا تھا۔ پیر صاحب نے بڑی شفقت سے مجھے کہا، اللہ نے چاہا تو آپ کو مزید خوشیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اس واقعہ کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میں آج تک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں جلد ہی سنبھلنے کا موقع عطا کر دیا۔ میں آپ سب سے بھی کہوں گا، جب کبھی کسی کے گھر میں ایسا کوئی پرسرار واقعہ پیش آئے تو اسے معمولی نہ لیں، بلکہ فوری اس کو حل کریں اور کسی اللہ والے سے روحانی علاج کرائیں، ورنہ دیر ہونے سے اندھیر بھی ہو سکتی ہے۔